So, ayan guys. Luto na ang ating ginataang mais na may halong malagkit na brown. So, ayan guys. Magpi-plating na tayo guys. Pwede na to. So, ayan guys. Luto na ang ating ginataang mais. So, ayan guys. Nag-plating na tayo guys. Ang ating ginataang mais na merienda ngayong hapon. Mainit-init pa to guys. Ayan, tara, merienda sa tagulan. Oh. Yan guys, tingnan nyo guys. Oh. Yan yung mais guys. Oh. Kaunti lang yung nabili kong mais kanina. Bali 2 piraso lang. Kaya hindi siya masyadong marami. So ayan guys, pwede naman kayo guys magdagdag ng gatas or iba. So kasi ako hindi nagdadagdag. Asukal lang talaga. So yun lang guys. Thanks for watching. Sana nagustuhan nyo ang ating merienda for today. Please like, share, and subscribe. God bless. So yan guys, first bite ni Mika. Unang tikim. Anong lasa? Masarap. O diba? Masarap daw guys yung niluto kong ginataan na mais na may halong malagkit na brown. Sarap na sarap guys si Mika guys. Oh. So, ayan. Sarap ba be? So, yun lang guys. Thanks for watching. Nagustuhan ni Mika ang ating nagustuhan ni Mika ang ating ngayon. Merienda. Salamat sa panonood guys. Please like, share, and subscribe. God bless.